Maririnig mo rin yan. Insert magazine. Insert magazine. Okay. Aim the target. Hindi mo malalaglag? Hindi malalaglag yan. Trigger finger, ano? Oh, yan. Cock. Okay. Oh, grip. Lock elbow. Oh, trigger finger out mo na. Yan. Aim mo muna yung target bago mo ipasok yung ano mo. Daliri mo. Okay, fire. Hindi ko makita. Take time. Take time. Ay! Ayaw ko rin eh. Ay! Gitna ate. Gitna mo. Ako, ulo yun ah. Ba ng konti. Ulo yun ha. Okay. Di pa. Konti na lang, lalabas na. Okay. Sa ulo yun ha. Actually. Ulo yun ha. Okay. Ako naman. Iniisip niya si Miley. Okay. Release magazine. Tapos na. Release magazine. Okay, sabi, magsahin ka na. Release magazine. Maglaba ka na. Yan. Cock 3 times. Then tutok isa. Walang wala yung cock. Tingnan mo yung target mo doon.